welcome to our English learning channel. How are you today? I hope you are doing great. So, please watch this video carefully and stay focused. In today's lesson, we are going to learn about analytical exposition text. Jadi di sini kita akan membahas the definition, the function, the structure, the expressions, and of course, examples of analytical exposition text. Okay, before that, have you ever read a sentence or a text that contains an opinion? For example, do you agree that music is important in our life? Some people may say, yes, I do. And here is the reason why. Music has certain role completing our day-to-day activities. Jadi, di dalam bahasa Inggris, kalimat yang berisi opini tersebut termasuk sebagai analytical exposition. Jadi, apa sih itu analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition adalah teks yang berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu berupa benda, kejadian, ataupun tempat. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui the function of analytical exposition is to persuade the reader that the idea is an important matter. Maksudnya, itu fungsi dari tulisan ini adalah meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal penting untuk disampaikan dan dibahas bersama-sama. Here are two examples of analytical exposition. The first example is smoking should be banned for several reasons. Jadi, merokok harus dilarang karena beberapa faktor. Kutipan teks ini bertujuan untuk menunjukkan opini penulis dan bertujuan untuk membangun reaksi para pembaca. And the second example, the importance of having breakfast. Nah, dari contoh kedua ini, tulisan ini tuh bertujuan untuk menunjukkan para pembaca bahwa hal ini penting untuk disampaikan. Okay, after understanding the definition and the function of analytical exposition text, we will move on to its structure. So, analytical exposition have three structures. The first is thesis. This section is the main topic that the writer intends to convey. Jadi di tesis ini itu adalah di mana topik utama yang ingin penulis utarakan. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Yang kedua itu arguments, opinions to support the main topic. Jadi, pendapat untuk mendukung topik utama. Biasanya, dalam analytical exposition itu terdapat lebih dari 2 argumen. Karena semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Dan yang terakhir itu reiteration is a reaffirmation of the writer's position and opinion regarding the main topic. The reiteration atau juga bisa disebut sebagai conclusion adalah penjelasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Okay, to better understand the structure of an analytical exposition text, here is an example paragraph. Okay, the title is The Importance of Breakfast. Some people prefer to skip breakfast and use the morning time for other activities. Such daily pattern is not good for us. Breakfast has some beneficial effects for us. Firstly, having breakfast helps us prevent overeating. People who had breakfast in the morning will keep their metabolism stable and prevent them from consuming excessive calories for the entire day. Secondly, breakfast may prevent ulcer pain. It also prevents the recurrence of ulcers for those who suffer from it. Breakfast will keep the stomach filled with food so that it can neutralize stomach acid. In conclusion, breakfast is important to keep us healthy and energized to start the day. Jadi, pada contoh the importance of breakfast ini,
Pada paragraf pertama itu merupakan tesis karena di sini topik utama diutarakan oleh penulis. Nah, pada paragraf kedua ini adalah argumen pertama di mana di sini penulis menyampaikan bahwa sarapan dapat mencegah makan berlebih di siang hari. Dan yang paragraf ketiga ini merupakan argumen kedua di mana penulis menyampaikan bahwa sarapan itu dapat mencegah sakit emah. Dan yang di paragraf keempat itu merupakan conclusion ataupun reiteration dari kesimpulan dari tesis dan argumen di atas ini. Oke. Selanjutnya itu adalah pembahasan terakhir kita, yaitu expressions for analytical exposition. Jadi di sini tuh dalam menulis analytical exposition itu kita memiliki beberapa ekspresi-ekspresi yang sering digunakan dalam menulis analytical exposition ini. Di sini saya memberikan 5 contoh expression. Yang pertama itu there are several reasons why, and the second, let me tell you that the reason why, and the third, this is true based on the facts below, and the fourth, I say that for several reasons, and the last is it is important or essential that. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk expression atau ungkapan yang biasanya digunakan untuk menulis analytical exposition text. Okay, after learning about analytical exposition text, I will give you an exercise. Please determine which paragraph is the thesis, the argument 1 or the argument 2, and the reiteration. Scan the QR below to access the exercise. Alright, that's the end of our lesson today. I hope you understand the definition, the function, the structure, and the expressions of the text. Okay, don't forget to do the exercise by scanning the QR code below. Thank you for watching and see you in the next lesson.